রাজ্যকে রোগমুক্ত করার লক্ষ্যে বড় পদক্ষেপ নিয়েছে রাজ্য সরকার। বিনামূল্যে মেগা স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর এবং ন্যাশনাল হেলথ মিশনের যৌথ উদ্যোগে চলছে এক বিশেষ স্বাস্থ্য অভিযান, যার নাম দেওয়া হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী নিরাময় আরোগ্য অভিযান। আজ ধলাই জেলার মুখ্যমন্ত্রী নিরাময় আরোগ্য অভিযান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে আমবাসা টাউন হলে। একই ছাদের তলায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের দ্বারা চিকিৎসা পরিষেবা এবং বিভিন্ন রোগের রক্ত পরীক্ষা থেকে শুরু করে এক্স-রে করা হয়। শিবিরটি পরিদর্শন করেছেন জেলার জেলাশাসক বিবেক এইচবি। ধলাই জেলাশাসক বিবেক এইচবি জেলাবাসীদের এই অভিযানের পূর্ণ সুবিধা নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, এলাকার নিকটবর্তী স্বাস্থ্য শিবির বা স্বাস্থ্য কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করে এই মহতী উদ্যোগে সামিল হয়ে এবং সুস্থ ত্রিপুরা গড়ার সহায়তা করার আহ্বান জানান। শুনুন জেলাশাসকের বক্তব্য। नमस्कार। आज हम लोग मुख्यमंत्री निरामय आरोग्य अभियान जो है तो उसका फेज 2 का इनॉग्रेटिव कैंप जो है वो हम यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं। तो इसके तहत हर ब्लॉक में 2-2 कैंप्स होंगे और हर सब सेंटर में भी आयुष्मान आरोग्य शिविर होंगे। तो इसके तहत मेनली हम लोग एनसीडी का स्क्रीनिंग करा रहे हैं एंड एनसीडी स्क्रीनिंग में हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और बाकी चीज़ों का टेस्टिंग होगा, स्क्रीनिंग होगा। और उसी के साथ साथ हम लोग ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर का भी स्क्रीनिंग चल रहा है एंड उसी के साथ साथ टीबी स्क्रीनिंग और एचआईवी टेस्टिंग, ऐसे अलग अलग हेल्थ पैरामीटर्स का स्क्रीनिंग चल रहा है। तो ये अगले 15 दिन तक चलेगा एंड ये सारे स्क्रीनिंग के बाद हम लोगों ने ये इंश्योर कर रहे हैं कि जिनका भी हेल्थ इंडिकेटर्स अच्छा है उनको एक ग्रीन कार्ड देंगे, जिनको भी थोड़ा सा कॉशन या जिनको भी थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है उनको येलो देंगे, और जिनका हेल्थ इंडिकेटर सही में ख़राब है और उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए उनको रेड कार्ड देंगे। तो एक कार्ड उनका इंडिकेट करेगा कि उनका हेल्थ स्टेटस क्या है, तो उसी के हिसाब से हम लोग उसका फॉलोअप भी करेंगे और रेफर भी करेंगे। तो मैं धलाई के वासियों को यही आपके द्वारा आह्वान करता हूँ कि इसका सदुपयोग ले और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और अपना हेल्थ टेस्ट करें। চলতি 14 জুলাই থেকে শুরু হয়ে আগামী 31 জুলাই পর্যন্ত চলবে এই বিশেষ মেগা ড্রাইভ। এই অভিযানের মূল মন্ত্র হল রোগ শুরুতেই নির্ণয় করা এবং সম্পূর্ণ নিরাময়ের ব্যবস্থা করা। রাজ্যকে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত বা ডিজিজ ফ্রি স্টেট গড়ে তোলার উদ্দেশ্যই হচ্ছে এই অভিযান এবং দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্য অভিযানের অধীনে রাজ্যবাসীর দরজায় দরজায় পৌঁছবে স্বাস্থ্য পরিষেবা, এমনটাই ব্যক্ত করেছেন জেলাশাসক। তার পাশাপাশি এই সুবিধা ভোগ করতে পেরে অনেকটাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন সাধারণ নাগরিকরাও। নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।